मेरे साथ थी वो, मेरी खास थी वो, मेरी शूटर मेरा नशा मेरी घास थी वो। मनाली मनाली कव्वाली कव्वाली, वो दिखती माधुरी जब पहने वो सारी, मेरे मुंह में है गाली, वो मीठी जबानी, वो गहरा सम। तुम्हारा एक फोटो भेजो ना व्हाट्सएप पे, मुझे देखना है। अरे यार मैंने डीपी पे रखा है तो। अरे यार पर तुम्हारी डीपी में तो कार का फोटो है। अरे वही तो, उसका दरवाजा खोलो और अंदर देखो मैं बैठा हूँ। আপুনি কাৰোবাক মেছেজ কৰিলে যদি ৰিপ্লাই নিদিয়ে তেন্তে মন বেয়া নকৰিব। হ'ব পাৰে আপোনাৰ মেছেজ পাই হি ফুৰ্তিত হাৰ্ট এটেক হৈ মৰি গৈছে। আপুনি ইয়াৰ নিব? সৰি মই অসমীয়া নাজানো। আৰে আপুনি মানে ইয়াৰ নি? না মোক ইংলিছত কম, মই অসমীয়া একেবাৰে নাজানো, মই বুজি নাপাওঁ অসমীয়া। আপুনি অসমীয়াত কৈছে, মই বুজি নাপাওঁ অসমীয়া। আৰ ইউ ফ্ৰম হিয়াৰ? মানে দাদা গলে দিগুটি তুমি বাৰু গলৈ যোৱা এক্সেল পকাই স্কুটি। চাৰিআলি মূৰতে কোনে মাত লগালে, কোনো আছিলে তাই, চকুতে চকু থৈ অপৰাধ কৰিলো ধৰিলে তাই, কিসমত গোটেইকে ভুলালে বাহৰে বাহিতি পাই। I love you। औकात देखकर बात किया कर। औकात की बात मत कर, जितनी लड़कियां तेरे फॉलो लिस्ट में है ना उससे ज्यादा लड़के मेरे ब्लॉक लिस्ट में। তেন্তে তেন্তে কি হল যদি পৰীক্ষা নপঢ়ো মই মন নাই মোৰ পঢ়িব। आज मेरे पास इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं, बस इनको पहन नहीं सकती क्योंकि इन कपड़ों में मेरी कमर थी जो अब कमरा बन गई है। দাদা আপুনি ইয়াৰ নিব? সৰি মই অসমীয়া নাজানো। আৰে আপুনি মানে ইয়াৰ নি? না মোক ইংলিছত কম, মই অসমীয়া একেবাৰে নাজানো, মই বুজি নাপাওঁ অসমীয়া। আপুনি অসমীয়াত কৈছে, মই বুজি নাপাওঁ অসমীয়া। আৰ ইউ ফ্ৰম হিয়াৰ? মানে মৰম বুৱতী নৈ বুকুতে আছে বৈ, জানানে মৰমী তোমাকে পাবলৈ। इतना अंधेरा क्यों है भाई? फोन का है, फोन का। I love my life because my life is you. मेरा भाई तू मेरी जान है। এই যে কিবা এটা গান ওলাইছে, বালা 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 মাকৰ মূৰত, গানটো ডেন্সটো দেখিলে এনেকুৱা লাগে কিবা খৰ খুজুতি হৈছে নেকি, সেনেকেতো জঁপিয়াই থাকে এনেকে এনেকে, মানে চহৰি যোৱা মানুহগিলা যেনেকা অৱস্থা হয় তেনেকা হয় দেখোন। এইটো কিবা গান হ'ল না? If you were my wife, I would put poison in your coffee. If you were my husband, I'd drink it। तो तू क्यों बोला कि वो बोला? मैंने नहीं बोला कि वो बोला। तो तूने क्या बोला? मैंने बोला कि वो बोला। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला। हाँ वो नहीं बोला। और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। গোলাপী দুগালতে মৰমৰে চুমা খাম, কলিজাত লিখা আছে ইতি মাথো তোমাৰ নাম, কলিজা ধিপিস 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 যেতিয়া